नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को ओडिशा तंत्रज्ञान को हार्दिक स्वागत। आज भिडियो कहवाक जाऊँगी विद्या प्राप्ति जंत्र विषय रे जंत्र साधना विषय आपण मैंने बहुत कम शुणी मंत्र साधना तंत्र साधना विषय तो अनेक लोक शुणी हेले जंत्र साधना कौन जंत्रर अर्थ हूँ मेसीन अर्थात घर एमती घर जो घर भीतर को देवी देवता को आवाहन करी स्थान दि जाए आ देवी देवता को से जंत्र भितर स्थिर कर दि जाए जद्वारा से जंत्र को धारण करने द्वारा उक्त देवी देवता द्वारा सुरक्षा प्राप्ति हुए तथा कृपा प्राप्ति हुए। उदाहरण स्वरूप महामृत्युंजय मंत्र जंत्र महामृत्युंजय जंत्र बगलामुखी जंत्र महाकाली जंत्र काली रक्षा कवच जंत्र दुर्गा रक्षा कवच जंत्र विद्या प्राप्ति जंत्र खेल जितवा जंत्र एमती अनेक किसी जिनस अच्छी जहाँ आम व्यवहार करूँ। विद्या प्राप्ति रे सबुठु सहज जंत्र जोटा तार व्यवहार आज आपन को देवी आउ गोटे भी जंत्र अच्छी ताकू कहा जाए विद्यारागी जंत्र किंतु सेटा को साधना करिया बहुत कष्ट हेले ए जो साधनाटा आज दौची एटा टिके सहज आउ समस्ते करि परिबे। अनेक कार्यपाई जंत्रर व्यवहार कराए से जंत्र विद्यमान भितर विद्या प्राप्ति गोटे जंत्र विज्ञान रही केमिति करेंगे ये जंत्र साधना ये साधना आवश्यक सामग्री हूँ धला कागज गोलापी रंगर कलम धूप दीप अटा। वास्तव में जितेबाला यही साधनाटा पूर्व समय पूर्व काल एथिपाइका जो आवश्यक सामग्री थिला गोलाप काठी को कलम हिसाब से व्यवहार करा जाउथिला लेखनी हिसाब से व्यवहार करा जाउथिला भोजपत्र को जो भोजपत्र आम कहू ताकू व्यवहार करा जाउथिला आउ स्याही पाइका गो रचना केसर उभय को मिसेईकरी व्यवहार करा जाउथिला। केसरर रंग होउची खैरिया सेथरे गोरचना जेतेबेले टिके मिसी जाए से हाल्का गोलाप कलर धरी निए। जदि ये दुईटा जिनस आपन पाखे आभेलेबल अच्छी तेबे ठीक अच्छी जदि आभेलेबल नहीं तेबे पिंक कलर गोलापी कलर को व्यवहार करि परिबे। तेणिकी जदि आपन गोलापी कलर कैटेगोराइज करती बेबी पिंकी अमुक पिंकी समुक पिंकी तेबे से कथा मुझे कही परिबी नहीं कारण मते एते कलर इफेक्ट विषय जाना नहीं। आमे केवल गोटे कथा जानिछु गोलापी रंग र व्यवहार कराइकी ये जंत्र को तैयारी करा जाए। तबे एथिपाइका आवश्यक सामग्री आपन कहली आजिका समय तो गोरचना सहजरे मिलूनी तेणु आपन गोलापी रंगर कलम स्केच व्यवहार करें धला कागज गोलापी रंगर कलम धूप दीप आउ अटा आमे जो खाऊ अटा गहम चूना अटा जोटा कहू सेटा व्यवहार करा जीवो एथिरे। केमिति करिवे ई साधना जे कोनोसी पूर्णिमा ठार आरंभ करी साधना करा जीवो एथिपई कुशा आसन व्यवहार करा जीवो। पूर्व दिग को मुह करी बसिबे। प्रत्येक दिन स्क्रीन उपरे दिया जाइतिबा जंत्रटी को 108टी छोट छोट कागज उपरे 108 थर आंकिबे माने मो कहया कथा 108टी छोट छोट कागज स्क्वायर साइज रे नै आसीबे गोटे गोटे कागज उपरे गोटे गोटे जंत्र आंकी चलिए गोलापी कलम रे एमती हेले 108टा जंत्र अंका होगला 108टा कागज टुकड़ा उपरे से सबु जंत्र को धूप दीप देखैकरी पूजा करिवे। केवल धूप दीप देखेबे अन्य भोग लगेबा कि फूल चढ़ेबा कि सिंदूर चंदन लगेबा ए सब किछि आवश्यक नहीं केवल धूप दीप देखेबे। तापर जंत्रटी को अटा गुळा भितर भरिकरी कोनोसी पोखरी किंबा नदी रे भसई देबे। आपण मन प्रश्न उठिबो कि अटा गुळा भितर केमती भरी करियो देखंतु छोट स्क्वायर साइज रो जेहेतु आपण कागज नैथिबे ताकू भांगी देबे भांगीकरी टिके काच बाटी भलिया अटा गुळा करिकरी ता भितर भरिकरी जेमती पूरा दिया हुए सेमती कागजटी को भरिकरी पूरा अठा जो अटाटा ता ऊपर अठा भलिया पूरा चकड़ीकरी लगे दे गोल कर दे ताकू पानी रे भसे दे। या द्वारा से जिंस को माछ खाइबे माछ मान को भोजन देले अर्थात जंत्र साधना कौन करागला आम जिते मंत्र साधना करा जाऊ सेतेबेले मंत्र जप करा जाए तार
ହୋମ କରାଯାଏ, ତର୍ପଣ କରାଯାଏ, ମାର୍ଜନ କରାଯାଏ ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ ଦିଆଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯନ୍ତ୍ର ସାଧନା କରାଯାଏ ସେତେବେଳେ ଯନ୍ତ୍ରର ଅଙ୍କନ କରାଯାଏ, ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଆହୁତି ବି ଦିଆଯାଏ ଆଉ ତର୍ପଣ ମାର୍ଜନର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ପାଣିରେ ତାକୁ ଭସେଇଲେ ସିଏ ହିଁ ହେଉଛି ତର୍ପଣ। ଆଉ ମାର୍ଜନର ଏଠି ଆବଶ୍ୟକତା କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ନାହିଁ, କେବଳ ଭୋଜନ ଦିଆ ହେଇଗଲା। ସେ ଭୋଜନ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେଲା? ଜଳ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେଲା। ଇଏ ହେଲା ଯନ୍ତ୍ର ସାଧନାର ନିୟମ। ତେଣୁ ଆପଣ ଧୂପ ଦୀପ ଦେଖାଇ ଦେଇକରି ଯନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଅଟା ଗୁଳା ଭିତରେ ଭରିକିରି ପୋଖରୀ କିମ୍ବା ନଦୀରେ ଭସେଇ ଦେବେ। ଏମିତି ଲଗାତାର 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବେ। ଏହି ସାଧନା ଯେକୌଣସି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ସାଧନା ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କିମ୍ବା ସକାଳ ବେଳା କରିବେ। ଯଦି ବରଗଛ ମୂଳରେ, ନଦୀ କୂଳରେ ବରଗଛ ଥବ, ସେ ବରଗଛ ମୂଳରେ ବସିକିରି ଏଇ ଯନ୍ତ୍ର ସାଧନା ଆପଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। 21 ଦିନରେ ହିଁ ଏଇ ଯନ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧ ହେଇଯିବ। ଯାହା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରାପ୍ତି ତାବିଜ ବନେଇବାର ଅଛି, ସେ ଲୋକର ନାଁ ଗୋତ୍ର ନେଇକରି ସଂକଳ୍ପ କରିବେ। ଅମୁକ ଲୋକର ଅମୁକ ଗୋତ୍ର, ତା ପାଇଁକା ବିଦ୍ୟା ପ୍ରାପ୍ତି ନିମିତ୍ତ, ବିଦ୍ୟା ପ୍ରାପ୍ତିରେ ଉନ୍ନତି ନିମିତ୍ତ ଯନ୍ତ୍ର ବନେଇବାକୁ ଯାଉଛି କହିକିରି ନିଜେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଯିବେ। ସଂକଳ୍ପ ନେଇକିରି ଏଇ ଯନ୍ତ୍ର ବନେଇବେ। ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ହିଁ ଏଇ ଯନ୍ତ୍ରଟିକୁ ବନେଇବେ। ପଞ୍ଚୋପଚାର ପୂଜା କରିକିରି ତମ୍ବା, ଅଷ୍ଟଧାତୁ କିମ୍ବା ରୂପା ତା ବୀଜରେ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଭରିକିରି ଦେଇଦେବେ। ଏ ଯନ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା କିଛି ଦିନରେ ହିଁ ପିଲାଟିର ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେବ, ପାଠ ଭଲ ମନେ ରହିବ। ଯଦି ଅତି ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଥିବ, କାହା କଥା ଶୁଣୁନଥିବ, ତେବେ ଶୁଣିବାକୁ ଲାଗିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ପିଲାଟି ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଯିବ। ପ୍ରାୟ ପିଲା ଛୋଟବେଳେ ଅତି ଦୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି କେଉଁ ପିଲାମାନେ? ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜନ୍ମରୁ ହିଁ ରାହୁ ମହାଦଶା ଚାଲୁଥିବ, ନାଇଁ ତ ମଙ୍ଗଳ ମହାଦଶା ଚାଲୁଥିବ। ସେଇଭଳିଆ ପିଲା ଅତି ଦୁର୍ଦାନ୍ତିଆ ହୁଅନ୍ତି ଛୋଟବେଳେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଦୁର୍ଦାନ୍ତିଆ ହୁଅନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରାହୁ ମହାଦଶା ଚାଲୁଥିବ ଛୋଟବେଳୁ। ଯେମିତି ରାହୁ ମହାଦଶା ସରିଯିବ, ତାଙ୍କର 15 ବର୍ଷ କି 16 ବର୍ଷ ବୟସ କି 14 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଇଯିବ, ଦେଖିବେ ସେ ପିଲା ଏକଦମ ଶାନ୍ତ ସରଳ ହେଇଯିବ। ମାଛିକି ମ ବୋଲି କହିବନି, ମାନେ ଏତେ ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଯିବ ସେ ପିଲା। ତେଣୁ ଯଦି କୌଣସି ପିଲା ଅତି ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଥାଏ, ଏ ତାବିଜ ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ପିଲାଟି ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଯାଏ। ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ତନ୍ତ୍ରଜ୍ଞାନକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।